아멘님 두 분이 오셨습니다. No sé si sabrán, pero recientemente dos hermanas de Perú se han integrado a nuestra iglesia 네, 저희가 그 비자 상담회를 했는데, 그분들이 도움을 얻으러 오셨는데, y ellos vinieron a recibir ayuda para consulta de visa 저희가 이제 그분들에게 복음을 전했습니다. y tuvimos la oportunidad de compartirles la palabra. 근데 너무 감사한 것은 Pero algo, 하나님께서 두 분의 마음을 낮춰주셔서 복음을 너무 순수하게 받아들이셨습니다. pero gracias a Dios, la hermana Iris y la hermana Luz, Dios, por medio de diferentes dificultades, Dios les permitió un corazón humilde ante la palabra y ellas aceptaron el Evangelio con mucha sencillez. 두 분의 삶 속에 이때까지 많은 어려움들이 있었는데, En la vida de ambas hermanas, ellas comentan que hubo muchas dificultades, 그 먼 나라에서 한국까지 하나님 보내셔서 복음을 듣게 하셨습니다. pero Dios las envió a un país tan lejano como Corea para que pudiesen escuchar la palabra de Dios. 그렇게 두 분이 구원을 받으셨는데, Ellas así recibieron la salvación de sus pecados. 하나님이 두 분을 돕는 것을 참 봅니다. Y yo puedo ver cómo Dios las está ayudando aquí en Corea. 직장을 구할 수 있도록 도와주시고, Les ha ayudado para poder obtener un trabajo aquí en Corea. 또 지낼 수 있는 곳도 하나님이 공급해 주시고, Y también Dios les ha dado un lugar donde quedarse. 교회 안에서 복을 입고, 자라가는 것을 볼 때 너무너무 감사했습니다. Al ver cómo ellas están creciendo en el resguardo de Dios y dentro de la iglesia, nos sentimos muy agradecidos. 여러분, 우리가 이 말씀을 들을 때, 말씀 듣는 것이 아무것도 아닌 것 같지만, Aunque escuchar la palabra no parece nada especial al principio, 우리가 하나님과 화목할 때, 하나님이 우리에게 복을 주십니다. pero cuando nos unimos a la voluntad de Dios, Dios empieza a ayudarnos. 최근에 저는 욥기를 읽고 있는데, Recientemente yo estoy leyendo el libro de Job. 욥기 말씀 한번 보겠습니다. Vamos a leer el libro de Job una vez. El libro de Job, 욥기 22장 Job capítulo 22, 21절 desde el versículo 21. 너는 하나님과 화목하고 평안하라. 그리하면 복이 내게 임하리라. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. 평컨대 너는 그 입에서 교훈을 받고 그 말씀을 네 마음에 두라. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. 내가 만일 전능자에게로 돌아가고 또 내 장막에서 불의를 멀리 버리면 다시 흥하리라. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. 네 보배를 진토에 버리고 오빌의 금을 강가의 돌에 버리라. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de Ofir. 그리하면 전능자가 내 보배가 되시며 내게 귀한 은이 되시리니 El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. 이에 네가 전능자를 기뻐하여 하나님께로 얼굴을 들 것이라. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. 너는 그에게 기도하겠고 그는 들으실 것이며 너의 서원한 것을 네가 갚으리라. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. 네가 무엇을 경영하면 이루어질 것이요 내 길에 빛이 비치리라. Determinarás asimismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. 여러 많은 사람들이 인생을 살면서 복을 받기를 원합니다. Muchas personas viven deseando la bendición. 어려움과 문제에서 하나님이 나를 지켜주고 건져주기를 원합니다. En medio de la dificultad, desean recibir la ayuda de Dios, quieren que Dios los rescate.
근데 우리가 육체를 가지고 있는데, Sin embargo, nosotros tenemos carne. 이 육체는 하나님과 원수가 되었다고 합니다. Pero dice la Biblia que la carne es enemiga de Dios. 육체는 먹고 싶고, 자고 싶고, 쉬고 싶고, 육신적이고 쾌락적인 것을 쫓아갑니다. La carne, el cuerpo del hombre, desea los deseos de la carne, desea comer, desea satisfacer los placeres. 그래서 우리가 나를 그냥 육신이 원하는 대로, 육신이 원하는 대로 나를 그냥 가만히 놔두면 Es por eso que si nosotros dejamos que la carne sea, el cuerpo sea quien controle, tenga el control de la vida, 마치 강물에 몸을 맡기고 가만히 누워 있으면 강의 몸이 자꾸 밑으로 내려가는 것처럼 verán cómo, así como cuando ustedes se dejan llevar por el agua del río, sin querer el agua del río los va a ir arrastrando conforme a la corriente. 내 육신이 원하는 대로 내가 그냥 가만히 나를 내어버려 두면 나도 모르게 하나님으로부터 우리는 자꾸자꾸 멀어지게 됩니다. Entonces, sin darse cuenta ustedes, van a ver cómo si se dejan llevar por su cuerpo o por su carne, cada vez más este cuerpo los va a alejar de Dios. 사람들이 하나님이 없어도 된다고 생각하죠. La gente cree que puede vivir sin tener a Dios. 어리석은 사람은 자기가 무언가 열심히 노력하고 또 자기가 잘 계획하면 자기 인생이 잘 풀릴 것 같이 생각합니다. La gente cree que si ellos planean, si ellos hacen algo con sus vidas, entonces les va a ir bien, van a ser felices. 여러분, 우리 인생은 내 마음대로 되지 않습니다. Pero saben, nuestra vida no funciona conforme a nuestro deseo. 내가 계획했던 것이 잘 이루어지지 않기도 하고, Suele pasar que lo que nosotros planeamos no se da como queremos 내 계획에는 없던 병이 찾아오거나, 사고가 y, 찾아오거나, 어려움이 찾아오긴 합니다. y también vemos dificultades, conflictos que no estaban dentro de nuestros planes. 그럼 내가 그 모든 어려움에서 나를 지킬 수 있냐는 거죠. ¿Realmente nosotros podemos protegernos a nosotros mismos de las dificultades? 어, 한국 사람들은 보험을 듭니다. 보험. La gente de Corea suele contratar seguros de vida. 월급에서 몇 프로를 보험에 넣습니다. Un cierto porcentaje de su salario lo utilizan para contratar seguros. 왜 내가 그 돈 다 안 쓰고 보험에 넣냐면, ¿Cuál será la razón por la cual las personas suelen hacer estos seguros? 어려운 일이 닥쳤을 때 그 보험이 나를 지켜주길 원하는 거죠. Con el fin de que si alguna dificultad o algún percance sucede, puedan protegerse de ello. 근데 그 보험보다, 그 돈보다 더 좋은 것이 하나님입니다. Pero lo más importante, más que el dinero, más que el seguro, lo que realmente puede protegernos es Dios. 저는 인도에 살면서 그 하나님이 살아있는 것을 경험했습니다. Yo mientras vivía en India, pude ver la presencia de Dios en mi vida. 정말 비자가 거부당할 뻔하기도 하고, En muchas ocasiones pude perder mi visa. 집이 없어서 어렵기도 하고, En muchas ocasiones tenía dificultad porque no tenía un hogar donde quedarme. 아이들이 아프기도 하고, Mis hijos estaban enfermos. 항상 어려울 때 하나님께 무릎을 꿇고 기도하고 하나님을 찾았을 때 하나님이 도와주시는 것을 경험했습니다. Cada vez que había dificultad y yo experimentaba conflictos, podía buscar a Dios y probar a Dios en mi vida. 나는 내 자식들이 공부를 잘하는 것을 원치 않습니다. Yo no deseo que mis hijos sean buenos estudiantes, buenos, 나는 내 no, no. 자식들이 좋은 직장에 들어가는 것을 원하지도 않습니다. Tampoco deseo que mis hijos tengan un increíble trabajo. 나는 내 자식들이 하나님과 화목하고 평안하길 원합니다. Yo deseo que mis hijos tengan armonía con Dios, tengan comunión con Dios. 왜냐하면 정말 그들을 복주고 지킬 수 있는 분은 하나님밖에 없기 때문입니다. Porque el único ser que puede proteger a mis hijos, puede cuidar de ellos, es Dios. 우리 외국인 형제 자매님들도 어, 이제 한국에 다 오셨는데
Y también nuestros hermanos de la iglesia extranjera, todos se encuentran viviendo aquí en 예, Corea. 얼마나 어려운 일이 많으십니까? ¿Cuántas dificultades no viven en sus vidas diario? 또 가족도 없이 외롭고, Extrañan a su familia, a veces llegamos a sentirnos solos, 또 여러분 나라의 음식도 먹고 싶고, seguramente también extrañan la comida de su país 경제적으로 어려워서 사고 싶은 것도 못 사고, 그렇게 살 줄 압니다. y seguramente habrá momentos en el que, aunque por dificultades económicas, no pueden vivir bien. 그러다 보면 여러분 마음이 자꾸 야, 빨리 돈을 벌어야 되겠다. 빨리 Entonces, 성공해야 되겠다. 이런 쪽으로 갈 수도 있습니다. y seguramente por esta razón, dentro de ustedes surge la idea, me gustaría ganar dinero rápido, poder ganar buen dinero ahora. 아유, 내가 바쁜데 말씀 들을 시간이 어디 있어. Pensarán, ya estoy ocupado, no tengo tiempo para estar escuchando la palabra de la iglesia. 아유, 내가 바쁜데 교회 갈 시간이 어디 있어. Estoy ocupado, no tengo tiempo para asistir a la iglesia, también podrán pensar. 근데 성경이 뭐라고 얘기합니까? Pero, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? 너는 하나님과 화목하고 평안하라. 그래야 하면 복이 네게 임하리라. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien, dice la Biblia. 여러분이 하나님을 배우길 원합니다. Yo anhelo que ustedes puedan aprender de Dios. 예, 오늘은 또 스페니쉬 형제자매들 많이 참석하셔서 참 반갑습니다. Hoy en especial veo que hay muchas personas de habla español y me da mucho gusto tenerlos aquí. 바비 자매 오랜만에 봐서 너무너무 반갑습니다. También me siento muy contento de volver a ver después de tanto tiempo a la hermana Fabi. 오늘 저녁 아모스 형제 기도해 주겠습니다. Esta noche le voy a pedir al hermano Amos que ore por este servicio. Yeah. Okay, let's pray. Vamos a orar. Uh, God, Father, we thank you so much. Padre Dios, te Thank you. agradecemos I thank you again for allowing us to gather here this afternoon. y te agradecemos una vez más por permitirnos reunirnos en este lugar esta noche. Most of the time we think because we have our own things to do, because we are busy, we don't have time for the Word of God. Y muchas veces nosotros creemos que por estar ocupados no tenemos tiempo para las cosas de Dios. You previously told us through your servant, you teaching us every single day how it's good for our own life to put God ahead and to put the Word of God in everything we're doing. Pero a través de tu siervo, a través de la iglesia, tú nos enseñas cuán importante es poner por encima de todo a Dios en nuestras vidas. Again, we thank you a lot for this program you have been organizing and leading us through every Tuesday for us foreigners here to your servant to listen to the Word of God. Te agradecemos porque nos permites este programa en el cual todos los martes podemos reunirnos y escuchar la palabra de Dios a través del siervo de Dios. Again, before you be putting this afternoon or this evening program, Una vez más, gracias por este programa de nocturno. may your hand lead everything, and through the Word of God we read it and preparing our heart to listen, may your words live in our hearts and work in our hearts. Te encomendamos todo el resto del programa de esta noche y también que la palabra que hoy vamos a escuchar pueda establecerse en nuestro corazón y pueda obrar, manifestarse en nuestro corazón. We're praying for your servant you have prepared for this evening. May your hand keep leading and working with him every single day. And we pray again, put before you our church foreigner service, the international community service. May your grace stay with this service and bless us and guide everything. Encomendamos al siervo, a tu pastor, a nuestro pastor en tus manos, también cada servicio internacional de nuestra iglesia de hermanos extranjeros. Tú guía cada uno de los programas, guía a cada uno de los hermanos miembros de la iglesia. Thank you for blessing us. Thank you for gathering us. Thank you for blessing our church and bringing more and more to the church to listen to your word. Lead everything in the name of Jesus. We have prayed. Te agradecemos una vez más por todo, por las bendiciones que nos permites, por la ayuda que nos permites y una vez más oramos en el nombre del Señor Jesucristo.
Amén. 아멘. 예, 감사합니다. Muchas gracias. 지난주에 룻기 말씀을 읽어놓고 룻기 얘기를 못했는데 오늘 이어서 하려고 합니다. La vez pasada nosotros estuvimos platicando acerca del libro de Ruth, pero vamos a continuar hablando acerca del libro de Ruth. 어, 저는 2007년도에 인도로 선교를 갔습니다. En el año 2010 yo tuve la oportunidad de ir a India. 저는 좋은 선교사, 훌륭한 선교사가 되고 싶었습니다. Yo quise convertirme en un gran siervo de Dios, un gran pastor. 그래서 부지런하게 살려고 애를 쓰고 Y entonces por eso me esforzaba por vivir una vida más esforzada. 성경 공부도 열심히 하고 También me esforzaba por hacer muchos estudios bíblicos 또 복음도 열심히 전하고자 했습니다. y también me esforzaba mucho por predicar la palabra, el evangelio. 근데 제게 어려움이 있었는데 Aunque habían dificultades en mi vida, 1년이 가고 2년이 가는데 구원받는 사람들이 생기지를 않는 겁니다. aunque pasaba un año, 2 años, sin embargo nadie recibía la salvación o se conectaba con la iglesia. 저는 처음에 인도 케랄라라는 곳에 살겠는데 Al principio yo inicié mi vida como misionero en India, en una región llamada Kerala. 이 케랄라는 카톨릭이 많은 곳입니다. Kerala es un pueblo donde el catolicismo es más imponente 아주 아주 똑똑한 사람들이 많이 삽니다. y hay muchas personas muy inteligentes en esa zona. 저는 열심히 복음을 전하는데 복음 전도가 생각보다 잘 안 되는 겁니다. Yo deseaba predicar el evangelio con mucho esfuerzo en aquel lugar, pero no se daba tan bien como deseaba. 처음에 주위의 목사님들이 위로를 해줬습니다. Al principio, mis pastores mayores que yo me trataban de consolar por la dificultad. 걱정하지 말고 영어 공부 열심히 해. Me decían, no te preocupes, estudia más el inglés. 하나님 일하실 거야. Dios trabajará. 근데 2년, 3년 가까이 될 때까지 구원받는 사람이 안 생기니까 Pero pasaba 2 años, 3 años y nadie recibía la salvación. 옆에 있는 목사님들도 걱정을 해주시고 또 책망도 하셨습니다. Entonces los pastores que estaban al lado de mí me decían, me llamaban la atención y también me llegaban a regañar. 야, 너 전도를 어떻게 하길래 사람들이 그렇게 구원 안 받아? Me decían, oye, ¿tú cómo estás predicando? ¿Por qué nadie se conecta a la iglesia? 나 하루에 전도 몇 시간 하는 거야? ¿Cuántas veces al día tú estás predicando? 내가 젊었을 때는 말이야. 너 지금 훨씬 더 부지런하게 전도했어. Sabes, cuando yo era joven, predicaba mucho más que tú. 아유, 전도를 맞아. 온 마음으로 해야죠. Ah, sí, pastor, creo que debo esforzarme más para predicar. 아침에 일찍 나가서 밤 늦게까지, 아침밥 먹고 나가서 밤 늦게까지 전도를 했습니다. Y desde muy temprano por la mañana hasta muy tarde por la noche salía a predicar a muchas personas. 걸어서 한 집 한 집 노크 하면서 전도를 했습니다. Y cada día iba tocando puerta, casa por casa para predicar. 그래도 구원을 안 받는 거예요. Pero aún así no recibían la salvación. 또 다른 목사님 얘기했습니다. 네가 마음이 높아서 그래. Entonces otro pastor me dijo, eso te pasa porque eres orgulloso. 네가 마음이 낮으면 하나님 너에게 은혜를 베풀어 주실 거야. Si tú fueras humilde, Dios te daría de su gracia, me decían. 맞아, 내가 마음이 높구나. Y yo me di cuenta, entonces es porque soy orgulloso. 마음을 어떻게 낮추죠? ¿Cómo yo puedo humillar mi corazón? Pensaba. 몸이 낮아지고 힘들면 마음이 낮아지는 거야. Me decían, cuando el cuerpo se siente difícil y cansado, tu corazón también se vuelve humilde. 맞네요. Tiene razón, le decía. 그때부터 힘든 일을 찾아서 했습니다. Desde entonces trataba de hacer trabajos difíciles. 자연실 청소하는 거, 또 이제 남들 모이면 청소하는 일.
limpiaba el baño, hacía limpiezas de lugares que otros no hacen, 물건 나르고, 땅 파고. cargar cosas de un lugar a otro, cavar la tierra. 근데도 하나님 역사 안 하더라고. Sin embargo, Dios no obraba. 또 다른 목사님 얘기했습니다. 너가 배울 마음이 없어서 그래. Entonces otro pastor me dijo, ¿sabes por qué te pasa eso? Porque tú no tienes interés de aprender. 아, 네가 진짜 배울 마음이 있으면 인도 목사님들한테 가서도 배우지. 왜 안 배우냐? Si tú tuvieras interés, podrías aprender de los pastores de India. ¿Por qué no aprendes? 아, 우리 한국 목사님들은 좀 자존심이 있어서 인도 목사님들한테 가서 가르쳐 주십시오. 잘 안 하거든요. Entonces, como los pastores coreanos son arrogantes, entonces no se quieren acercar por tener idea de arrogancia, de ser superiores, no se quieren acercar fácilmente a los pastores indios para preguntar. 근데 저는 인도 목사님들한테 가서 제가 믿음이 없습니다. 저를 가르쳐 주십시오. Pero yo me acercaba a los pastores indios y les decía, pastor, ayúdenme, no sé cómo hacer para ministrar la iglesia. 아, 그러니까 너무너무 좋아하더라고, 인도 목사님들이. Los pastores indios se alegraban de escucharme decir tales cosas, 그래도 하나님 역사 잘 안 하는 거예요. pero aún así no veía manifestación de Dios en mi vida. 그러다가 제가 오리사라는 곳에 갔습니다. Un día yo me fui a un lugar llamado Orissa. 목사님이 한국에서 지원해주는 물질을 받지 말고 하나님만 의지해서 믿음으로 살아라 그러시더라고요. Entonces el pastor me decía, no vivas del apoyo económico que la iglesia te da, desde ahora vive confiando de lo que Dios te da. 저는 그 오리사 주에 파랄라 깨문디라는 도시에 갔는데 Y cerca de Orissa había un pueblo llamado Paralá, 그 파랄라 깨문디는 오리사에서 가장 더운 도시입니다. perdón, Paralá Kemundi, allí es la región más calurosa de Orissa. 여름에 날씨가 55도 올라갑니다. Tan solo en verano la temperatura sube a 55 grados. 여러분 그 사우나에 들어가 보셨습니까? 사우나? ¿Ustedes han tenido la oportunidad de visitar el sauna de Corea? 네, 오리사 그 도시는 그 파랄라 깨문디 전체가 사우나입니다. Sí, Paralakemundi es toda la región de Paralakemundi es un sauna de vapor. 집이 시멘트 집이었는데 Y la casa era de cemento, 낮에도 덥고 밤에도 더웠습니다. era caluroso por la mañana y por la noche igual. 그때 큰아들 지연이가 한 3살인가 됐는데 En aquel tiempo, mi hijo mayor Xion tenía 3 años aproximadamente. 자다가 눈을 뜨면 아들이 너무 더우니까 잠을 못 자고 이렇게 눈 감고 가만히 이렇게 서 있습니다. Entonces, como hacía mucho calor, mi hijo no podía dormir acostado, sino que se quedaba de pie mucho tiempo cerrando los ojos. 밤에도 더워서 잠을 못 자니까 사람들이 이제 아들이 잠을 못 자고 이렇게 눈 감고 가만히 서 있는 거예요. Mi hijo de 3 años, por el calor, no podía dormir, entonces se mantenía parado, con los ojos cerrados, sin poder dormir. 또 교회가 가난했는데 La iglesia era muy pobre en aquel entonces, 이제 저는 돈이 없으니까 형제님들이 갖다 주는 것만 이제 먹었어요. y como no había dinero en la iglesia, yo solo podía comer de algunas comidas que los hermanos de la iglesia, los hermanos indios me traían. 근데 교회가 돈이 없으니까 계란 같은 것도 구경하기 어렵고 늘 채소만 주는 거예요. Y ya que no teníamos dinero, era muy difícil incluso comprar huevo. A la mayoría de veces solo podíamos comer verduras. 한 번은 어떤 형제님이 농사를 지어서 가지를 이만큼 한 쉑을 가지를 가져왔어요. En una ocasión, un hermano que dedicaba al labrado, de la agricultura, nos trajo un gran saco de un tipo de verdura color morado largo. Ajá. 그러니까 집사님이 교회에 가지 있으니까 그거 드시라고 아무것도 안 갖다 주더라고. Entonces me decía, coma de esta verdura, y era lo único que tenía, entonces era lo único que teníamos para comer. 그래서 그 가지를 이제 아침, 점심, 저녁 가지를 먹는 거예요. Entonces, desayuno, almuerzo y cena comíamos de esta verdura que se parece mucho a la calabaza. 예, 가지 커리, 가지 프라이, 가지 무침, 가지 샐러드 계속 가지로 요리해서 먹어요.
Comíamos calabaza frita, calabaza horneada, calabaza en caldo, calabaza en puré, todo tipo de comidas con calabaza. 예, 그래서 저는 지금도 가지 요리 안 먹습니다. Es por eso que hasta hoy en día yo detesto la calabaza. 그래서 가지를 그거 이제 한 쉐를 다 먹었어요. Y así comimos todo un saco de calabazas durante mucho tiempo. 이제 다른 형제님이 와 필립 목사님 가지 엄청 좋아하시네 이러면서 또 한 쉐를 또 가져온 거예요. Entonces el pastor, un hermano de indios me dijo, ah, creo que al pastor le encanta la calabaza y me trajeron otro saco de calabaza. 거기는 물이 또 나빴습니다. Pero allí el agua también no era tan limpia, 물에서 냄새가 나고 물이 파이프가 녹이 슬어서 노란색 그 녹수물이 나왔어요. ya que el agua no era tan limpia y también las tuberías estaban muy oxidadas, el color del agua era amarillo. 그 물에서 샤워를 했는데 우리 아들이 피부병이 걸리다. 온몸에 피부병이 걸리다. Nosotros nos bañábamos con esa agua y mi hijo mayor terminó enfermándose de una enfermedad dermatológica de la piel. 저는 그 어려운 환경에서도 열심히 복음을 전했습니다. Pero a pesar de esas dificultades, yo me esforcé mucho por seguir predicando. 파라라 깨문디는 오후 한 12시부터 5시까지 모든 가게가 문을 닫습니다. Para Mundi, en esa zona, desde la 1 de la tarde hasta las 4 o 5 de la tarde, todos los negocios cierran. 밖에 na갈 때는 천에다가 묻혀서 얼굴을 감고 나가야 됩니다. Y la gente tiene que salir, antes de salir, tiene que remojar un pañuelo, una toalla y ponérselo en la boca para para el calor. 오후에는 아무도 안 돌아다니는데 Y además, por la tarde, nadie suele caminar en la calle. 저는 매일 전도를 다녔어요. Pero yo a esa hora todos los días salía a predicar. 열심히 살았죠. Ustedes creen que no viví con mucho esfuerzo, ¿verdad? 우리 와이프가 고생을 많이 했습니다. Y en especial mi esposa no la pasó tan bien por eso. 내가 그렇게 굶고 어렵고 힘들게 복음을 위해 살았습니다. Yo viví pasando hambre, con dificultad por causa del evangelio. 하나님이 도와주셔야 돼요, 안 도와주셔야 돼요? Pero entonces, ¿acaso Dios no debería ayudarme o no o debería ayudarme? 잘 모르겠어요. ¿No lo saben? ¿Tendría que ayudarme o no? 하나님이 역사해 주셔야 돼요, 안 해야 돼요? Si yo viví de esa manera tan esforzada, ¿no debería Dios recompensarme? 도와주셔야 되죠. Claro, tendría que recompensarme, ¿no? 근데 안 도와주시더라. Pero Dios no me ayudaba. 너무너무 어려웠어요. Me sentía muy difícil. 저는 왜 하나님이 역사를 하지 않는지 이유를 알 수가 없었습니다. No podía entender por qué Dios no obraba en mi vida. 사람들은 하나님에 대해 잘 모르기 때문에 Eso se debe a que la gente no conoce de Dios realmente. 내 생각에서 내가 옳은 일을 하면 하나님도 기뻐하신다고 생각합니다. Creen que desde su propio punto de vista, si hacen lo bueno, si se esfuerzan, Dios va a recompensarlos. 내가 볼 때 좋은 것이 하나님 볼 때도 좋고, 내가 볼 때 나쁜 것이 하나님 볼 때도 나쁘다고 생각하는 거죠. Entonces creen que lo que para uno mismo es bonito o agradable, creen que para Dios también es bonito o agradable. Lo que para mí es malo o no agradable, también creemos que es lo mismo para Dios. 사람들이 마음을 바꾸는데 내 나름대로 마음을 바꾸는 거예요. Entonces la gente cambia su forma de pensar, pero conforme a su propio punto de vista. 저는 그러다가 2011년도에 세계 대회에 참석했습니다. Y así en el año 2011 llegué a participar a Campamento Mundial. 그때 박 목사님 말씀을 들었습니다. Ese día en aquel tiempo yo escuché la palabra del pastor Oxopar. 박옥수 목사님이 위궤양을 앓고 있었는데 Entonces el pastor en ese tiempo tenía una situación 하나님께 위궤양을 낫게 해달라고 기도했습니다.
y tenía problemas con como cáncer, úlceras en el estómago, y él oró a Dios para que le curara sus úlceras estomacales. 목사님 몸무게가 10kg가 빠지고 밥을 먹는 것마다 소화를 못 하셨습니다. En aquel tiempo el pastor perdió 10 kilos y todo lo que comía terminaba expulsándolo porque no podía digerirlo. 하나님 내 배를 낫게 해주십시오. 기도하는데 Él oraba, Dios, sana las úlceras que tengo en mi estómago. 하나님께서 마가복음 11장 24절 말씀을 떠올려 주셨습니다. Pero Dios le hizo recordar el San Marcos capítulo 11 versículo 24. 무엇이든지 네가 기도하고 구한 것은 받은 줄로 믿으라. 그리하면 네게 그대로 되리라. Todo lo que pidieres orando y confiando en mí, cree que lo recibiréis y así será. 하나님 내 배를 낫게 해주십시오. 기도했는데 Él oró, Dios, sana mi estómago. 하나님께서 네가 기도했으면 네 배가 나았다고 믿어라. 먼저 네 배가 나았다고 믿으면 네 배가 나을 것이다. Entonces Dios le decía, primero cree entonces tú, Oxopar, que Dios te sanó el estómago, entonces tu estómago sanará. 그런데 목사님께 하나 문제가 있었습니다. Pero el pastor tenía un problema en ese momento. 의사가 목사님께 얘기하기를 El doctor le decía al pastor, 당신의 배는 물에 젖은 얇은 종이와 같습니다. su estómago ahora es como una delgada hoja mojada en agua. 언제든지 찢어질 수가 있습니다. En cualquier momento se puede romper. 배가 찢어지면 배 안에 음식물이 다 흘러나와서 24시간 안에 당신 죽을 수도 있습니다. Y si usted come algo mal, su estómago se puede abrir y usted puede morir en 24 horas. 그래서 당신 절대 강한 음식, 매운 음식, 짠 음식 이런 거 먹으면 안 됩니다. Entonces le recomendaron no comer comida salada, ni picante, ni nada que pudiera inflamar su estómago. 죽만 먹어야 되는데 죽을 먹을 때도 100번 씹어서 드십시오. Lo único que se le permite comer es sopa ligera de arroz y no olvide masticarlo 100 veces. 근데 목사님께서 내가 나았다고 믿었으면 내가 좋아하는 김치찌개도 먹고 된장찌개도 먹어야 되잖아요. Entonces él pensó, si yo creo en Dios que ya sané, tendría que ser capaz de comer comidas más picantes, como es el kimchi jjigae, caldo de kimchi. 근데 내가 그걸 먹으면 죽을 것 같은 거예요. Pero por otro lado, él sentía que si comía ese tipo de caldos picantes, moriría. 하나님께 기도했습니다. 하나님, 먼저 내 배를 낫게 해주면 내가 믿겠습니다. Entonces él dijo, Dios, primero sáname mi estómago, sana mis úlceras, entonces voy a comer. 하나님께서 아니야. 먼저 네가 나았다고 믿어. Entonces Dios le dijo, no, tú primero debes creer. 그러면 그대로 될 거야. Entonces se cumplirá conforme a tu fe. 그럼 나았다고 믿으면 Si tú crees que sanaste, 어떻게 해야 되죠? ¿qué es lo que debería hacer entonces si él realmente creyó? 예, 내가 좋아하는 김치찌개, 된장찌개 다 먹어야 되는 거예요. Sí, tendría que poder comer caldo de kimchi, caldo de doenjang. 의사는 뭐라 했어요? Pero ¿qué le dijo el doctor? 죽는다는 거예요. Le dijo que moriría. 목사님이 아이고 내가 괜히 기도했다. Entonces el pastor dijo, creo que oré en vano. 기도 안 하고 약이나 먹을 걸. Si no hubiera orado y hubiera tomado los medicamentos, hubiera sido más fácil. 그러다 목사님이 생각했어요. 야, 내가 목사인데, Pero él pensó, mira, yo soy pastor. 내가 성경 안 믿으면서 남한테 성경 믿으라고 가르치네. ¿Cómo yo podría decirle a alguien, enseñarle la Biblia si yo mismo no creo en la Biblia? 하나님, 내가 이 말씀을 믿겠습니다. Dios, yo voy a creer en tu palabra. 내가 만일 죽더라도 이 말씀을 믿겠습니다. Incluso si tuviese que morir en el intento, decido creer en tu palabra. 그리고
아침에 밥을 먹으러 가서 된장찌개, 김치찌개 먹었습니다. Y así, al día siguiente en la mañana, decidió tomar caldo de kimchi, caldo de doenjang, comió todo normalmente. 배가 너무 아파서 화장실에 가서 설사를 했습니다. Pero de repente empezó a sentir mucho dolor en el estómago, fue al baño y se dio cuenta que tenía diarrea. 마음에서 이런 생각이 올라왔습니다. Entonces en su corazón se levantó este tipo de idea. 야, 너 그러다가 죽어. Mira, si sigues así, vas a morir. 네가 무슨 믿음 있다고 그래? ¿Tú cómo puedes decir que tienes fe? 너 그런 짓 하다가 죽어. Si sigues así, realmente te vas a morir. 형편을 보니까 안 나은 것 같은 거예요. Al ver la situación, parecía que él no había curado. 내가 배가 아프잖아. Pero si me sigue doliendo el 내가 estómago, 설사를 여전히 ha잖아. o si teniendo diarrea, 내가 배가 안 나은 것 같은 거예요. parecía que él no había sanado de su estómago. 근데 말씀을 보니까 내 배가 나았다는 거예요. Pero al ver la palabra, se dio cuenta de que él había sanado. 내가 말씀을 믿을 것인가, 형편을 믿을 것인가, 마음을 정해야 되는 거예요. Él tenía que decidir en su corazón si va a seguir creyendo en la situación o si va a creer en la palabra de Dios. 목사님 마음을 정했습니다. El pastor decidió en su corazón, 내가 죽어도 말씀을 믿고 죽자. aunque yo muriese en el intento, voy a morir creyendo en la palabra de Dios. 마귀에게 대답했습니다. 내가 지금 아프지만 나는 말씀대로 나은 거야. Entonces le dijo al diablo, diablo, aunque me duele, yo, conforme a la palabra, he sido curado. 그런데 그날 저녁에도 이제 밥을 먹었는데, Esa noche él volvió a comer igual que los demás, 설사를 하지 않았습니다. pero ya no volvió a tener diarrea. 다음날 아침이 됐는데, Al día siguiente por la mañana, 배가 깨끗하게 나왔습니다. su estómago, sus úlceras habían sanado por completo. 이제 우리에게 말씀하셨습니다. 다시, 세계대회 때 목사님이 이 간증을 하시면서 우리에게 말씀을 전하셨습니다. el pastor durante el campamento mundial nos compartió su testimonio sobre esta experiencia. 자, 여러분, 생각을 버리고 말씀을 믿으십시오. Él dijo, queridos oyentes, dejen sus ideas, sus pensamientos y prejuicios y crean en la palabra de Dios. 하나님은 여러분에게 일하기 원하십니다. Dios desea trabajar en sus 네, vidas. 인터넷이 끊기나? 살짝 느려졌습니다. 제 제 마음에서 믿음이 올라왔습니다. Ese día yo pude recibir esa palabra con fe. 야, 그래, 나를 통해서도 많은 사람들이 구원받을 거야. Ah, es cierto, entonces a través de mí muchas personas van a recibir la salvación. 내가 기도하면 하나님 들으실 거야. Si yo oro, Dios me va a escuchar. 내가 성교학교를 시작해서 나를 통해서도 많은 전도자들이 일어날 거야. A través de mí yo voy a abrir una escuela misionera y muchos misioneros se van a preparar en mi escuela. 나를 통해서도 예배당을 짓게 될 거야. Entonces Dios va a trabajar para que a través de mí pueda construir iglesias. 소망과 믿음이 올라왔습니다. En mi corazón la esperanza y la fe creció. 말씀이 끝나고 걸어서 백스코 홀 밖으로 나가는데 Y al terminar la palabra, yo caminé fuera en Busan, a la explanada de Bexco. 형편이 보이는 겁니다. Otra vez las circunstancias se veían 야, enfrente de mí. 야, 내가 복음 전에서 언제 많은 사람 구원받아? ¿Cómo hasta ahora he predicado tanto y cuántos recibieron la salvación? 나 1년 동안 열심히 복음 전에서 몇 명 구원 안 받는데 언제 많이 구원받아? Predicaste un año entero con mucho esmero y ¿quiénes recibieron la salvación? Nadie. ¿Cómo vas a hacer que más reciban? 야, 너도 바르게 생활 못하면서 무슨 네가 성경학교 학생들 훈련해? ¿Cómo si tú ni siquiera logras ser una persona ejemplar, vas a enseñar a otras personas a ser misioneros?
무슨 네가 기도하면 사람들이 나, 병이 나. ¿Cómo es que las personas van a sanar de sus enfermedades a través de tus oraciones? Es absurdo. 야, 언제 네가 예배당 지어? ¿Cómo tú vas a levantar una iglesia con tus manos? 내가 그 홀을 나가면서 웃었습니다. 하하하, 이거 말이 안 돼. Yo saliendo de ese auditorio de Bexco me reí, jajaja, es absurdo, es en serio. 그날 밤에 기도를 하려고 엎드렸는데, Ese día yo me puse de rodillas a orar por la noche. 하나님이 제게 이렇게 물어보시는 것 같았습니다. Sentí que Dios me preguntaba directamente, 야, 필립, 너 오늘 왜 웃었어? oye, Philip, ¿por qué te reíste por la tarde después de la prédica? 너 내가 하는 말이 우습지? ¿Te parece broma las palabras que te acabo de decir? 너 내가 하는 말 안 믿잖아. Tú no crees en las palabras que yo te estoy compartiendo. 저는 그날 깜짝 놀랐습니다. Cuando yo escuché esas palabras, quedé impactado. 내가 어려울 때, 내가 힘들 때 하나님께 기도했습니다. Cuando me sentía difícil, cuando me sentía en dificultad, oraba a Dios. 하나님 날 도와주십시오. Dios, ayúdame. 하나님 나를 통해서 많은 사람들이 구원시오. Dios, permite que a través de mí muchas personas puedan recibir la salvación. 하나님 나를 통해 역사해 주십시오. Dios, por favor, trabaja a través de mi vida. 하나님은 내게 말씀을 주셨습니다. Dios constantemente me daba palabra tras palabra. 네가 열국의 아비다. O sea, tú eres el padre de muchas naciones. 눈을 들어서 사면을 보라. 많은 사람들이 네게 몰려올 것이다. Tu socorro viene de Jehová. ¿De dónde vendrá es mi socorro? 하나님은 내게 참 많은 말씀을 주셨는데 Dios me dio incontables promesas, incontables palabras, 나는 그 말씀을 믿지 않고 형편을 바라봤습니다. pero yo creí en la situación más que en las promesas. 형편을 바라보고 내가 전도해도 안 되잖아. 내가 열심히 해도 안 되잖아. 하나님 나를 안 돕잖아. 말씀을 버렸습니다. Pero yo mirando la situación, los conflictos, decía, ¿ves? Las promesas no se cumplen, ¿ves? La situación es así, no cambia. Y así tiraba la 말씀을 palabra. 버리고 Así tiraba la palabra 나는 착하게 살았습니다. y trataba de ser una buena persona. 말씀을 버리고 성실하게 살았습니다. Desechaba la palabra de Dios y trataba de ser alguien fiel. 말씀을 버리고 마음을 낮추려고 노력하고 죄를 짓지 않으려고 하고 육체를 이기려고 하고 노력했습니다. Tirando la palabra, trataba de ser una persona devota, una persona servicial, una persona entregada a Dios, pero desechando todas las palabras de Dios. 그리고 나는 생각하는 겁니다. 왜 내가 이렇게 열심히 하는 하나님 나를 안 돕는 거야? 왜 내가 기도하는 하나님 역사 안 하는 거야? Y tras esa vivencia me preguntaba, ¿por qué Dios no me ayuda si yo he sido fiel, he sido devoto, he sido entregado a su voluntad? ¿Por qué Dios no me ayuda? 성경에 사울이라는 왕이 있습니다. En la Biblia habla de un rey llamado Saúl. 하나님이 사울을 버렸는데 Dios abandona a Saúl. 사무엘상 15장 보겠습니다. Vamos a buscar Primera de Samuel, capítulo 15. 사무엘상 15장 22절, 23절. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 21, 22, 22, 23. 사무엘이 가로되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그 목소리 순종하는 것을 좋아하심 같이 좋아하시겠나이까?
순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수양의 기름보다 나으니. Dice verso 23, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. 이는 거역하는 것은 사술의 죄와 같고 완고한 것은 사신 우상에게 절하는 죄와 같음이라. 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. 사울이 간음을 한다든지 도둑질을 한다든지 살인을 한다든지 우상 숭배를 한다든지 그런 죄를 짓지 않았습니다. Saúl no cometió pecados como adorar a otros dioses, cometer crímenes atroces, nada que fuera crítico. 근데 왜 하나님이 사울을 버렸습니까? Pero ¿por qué Dios terminó abandonando al rey 왜 Saúl? 하나님이 사울을 돕지 않았습니까? ¿Por qué Dios no ayudó a Saúl? 사울이 여호와의 말씀을 버렸기 때문입니다. La Biblia dice que es porque Saúl abandonó la palabra de Dios. 하나님이 사울에게 말씀하셨습니다. 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 하나님께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다. Así como por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey, le dijo Dios a Saúl. 자, 우리는 너무 쉽게 많은 생각들을 받아들이고 말씀을 버립니다. Nosotros frecuentemente abandonamos con mucha facilidad la palabra y aceptamos todos los pensamientos que surgen de nuestro corazón. 하나님은 내가 너와 항상 함께하고 너를 지킨다고 말씀하셨습니다. Aunque Dios dice que siempre estaré contigo, siempre estaré protegiéndote, 그런데 여러분이 직장에서 해고당하고 pero de ustedes cuando desde su trabajo los echan 다리가 부러지고 o se lastiman, se les rompen una pierna, 가방을 잊어버리고 o si llegan a extraviar su mochila. 자, 이런 어려움 생기면 무슨 생각이 듭니까? Cuando este tipo de dificultades ocurre, ¿qué piensan ustedes? 하나님 나를 돕고 지킨다는 마음이 듭니까? 하나님 나를 ¿Usted- 돕지 않고 지키지 않는다는 마음이 듭니까? ¿Ustedes creen que Dios los ayuda, los protege o que Dios no está con ustedes? 예, 하나님 나안 돕는 것 같아. Pensamos, no, Dios no está conmigo, no me 하나님 ayuda. 내 기도도 안 들어주는 것 같아. 예, Parece que Dios no oye mis oraciones. 여러분 생각 받아들이고 말씀 버리지 않습니까? ¿Ustedes no aceptan a menudo sus pensamientos y desechan la palabra, la promesa de Dios? 자, 여러분은 수많은 사건들 앞에서 말씀을 선택하시는 사람입니까? 내 생각을 선택하는 사람입니까? ¿Ustedes qué clase de personas son? ¿Son personas que al enfrentarse con muchas dificultades desechan la palabra de Dios o cuidan la palabra de Dios, recuerdan la palabra de Dios? 우리는 쉽게 내 생각을 받아들이고 하나님이 주신 말씀을 내 생각과 다르다고 버려버린다는 거죠. Nosotros con mucha facilidad, debido a que la palabra no va de acuerdo a mi forma de pensar, desechamos la palabra de Dios, decidimos abandonar la palabra. 저도 그때까지 항상 말씀보다 형편을 더 믿었습니다. Yo también hasta ese momento confiaba más en mi circunstancia por encima de la palabra. 하나님의 말씀에 제가 열국의 아비라고 하셨습니다. Pero Dios me dijo que era padre de muchas naciones. 근데 실제로 교회에는 구원받은 사람 아무도 없었습니다. Pero la realidad era que ninguna persona se conectaba a la iglesia. 그럼 열국의 아비입니까? 아닙니까? Entonces, ¿soy padre de muchas naciones o no lo soy? 내 눈에 열국의 아비가 아닌 것 같은 거예요. Según mi punto de vista, yo no era padre de muchas 그래서 naciones. 사람들은 형편을 받아들이고 말씀을 버립니다. Así es como la gente abandona la promesa de Dios y acepta la situación. 그것이 죄라고 생각하지 않는 거죠. Y no consideran ese acto como pecado. 성경 23절에 이는 거역하는 것은 사술의 죄와 같고 완고한 것은 사신 우상에게 절하는 죄와 같음이라. Por eso es que dice la Biblia en 1 Samuel 15, 23 dice, eh, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. 저는
내가 이때까지 잘못된 회개를 하고 있다는 걸 알게 되었습니다. Ese día yo descubrí que vivía practicando un arrepentimiento erróneo. 하나님이 말씀하시는 회개는 내 생각을 버리고 말씀으로 돌아오는 회개인데, El arrepentimiento que Dios quería de mí era desechar mis prejuicios y pensamientos y aceptar solo la palabra. 나는 내 생각을 믿는 그 세계 안에서 내 행위를 바꾸려고 노력했다는 거죠. Pero yo, manteniendo mis acciones, mi buen ejemplo, mis buenas aptitudes, desechaba la palabra. 구약에 룻기라는 성경이 있습니다. En el Antiguo Testamento existe un personaje llamado Ruth. 이 구약의 룻기라는 성경은 신약의 탕자의 이야기와 오버랩됩니다. El libro de Ruth se conecta con la historia del hijo pródigo. 나옴이라는 여자가 있었는데 Había una mujer en ese libro llamado Noemí, 베들레헴 땅에 살던 사람입니다. una mujer que vivía en la tierra de Belén. 근데 베들레헴 땅에 흉년이 와서 Pero en cuanto llegó el hambre y la sequía a Belén, 모압 땅으로 갔습니다. Noemí parte a Moab, se muda a Moab. 근데 모압 땅에 갔는데 모압 땅에 간 지 얼마 후에 남편 엘리멜렉이 죽게 됩니다. Pero no habiendo pasado mucho desde que se mudaron a Moab, su esposo Elimelech fallece. 그 두 아들 말론과 기럯을 모압 여자랑 결혼을 시켰습니다. Y luego ella casa a sus hijos Malión y Kelión con mujeres moabitas. 근데 얼마 안 지나서 말론이 죽고 Pero después de poco, también Malión muere. 또 얼마 안 지나서 기럯마저 죽게 되었습니다. Y otro poco después, hasta su último hijo Kelión muere. 그때 나오미가 다시 베들레헴으로 돌아오는 이야기가 기록되어 있습니다. Desde ese momento, Noemí decide regresar a Belén. Eso es lo que está escrito en Ruth. 자, 여러분, 왜 나오미는 남편과 두 아들이 다 죽은 다음에 베들레헴에 돌아왔을까요? ¿Por qué esta mujer llamada Noemí, justo después de haber perdido a su esposo y sus hijos, es cuando al fin desea regresar a su tierra natal? 예, 자기가 저주를 받는 이유를 알지 못했던 것입니다. Esto se debe a que ella no sabía la razón por la cual recibía maldiciones en su vida. 여러분, 우리가 병을 고치는데 Cuando nosotros queremos sanar o curar una enfermedad, 그 병의 원인을 알지 못하고 sin saber qué es lo que causa esa enfermedad, 다른 것을 고치고 있다면 그 병이 낫지 않을 겁니다. si nosotros tratamos de curar solamente el síntoma u otra cosa, no podemos curar perfectamente esa enfermedad. 여러분, 저주와 사망의 원인이 있다는 것입니다. Del mismo modo, existe una causante de la maldición y la muerte. 내 인생이 안 되고 어렵고 하나님이 돕지 않는 이유가 있다는 것입니다. En otras palabras, existe una razón por la cual hay tantas dificultades, tantos problemas y conflictos en nuestra vida. 그게 뭡니까? ¿Cuál será la razón? 나오미가 모압 땅으로 갔다는 것입니다. Esto se debe a que Noemí se fue a la tierra de Moab. 이 모압은 아브라함의 조카 롯이 아브라함을 떠나서 Entonces, Moab, ¿cómo se origina? Viene del sobrino de Abraham, Lot, quien se aparta de su tío Abraham. 자기 생각을 따라가서 나중에 두 딸과 동침하고 낳은 자녀들의 이름입니다. Lot, siendo sobrino de Abraham, decide seguir su propio prejuicio, se aparta de Abraham y siguiendo su pensamiento termina cometiendo un gran pecado de acostándose con sus hijas y es así como nace una persona llamada Moab, quien forma la nación Moab. 하나님 모압을 저주하셨다는 겁니다. En otras palabras, la tierra de Moab es una tierra, una nación maldita. 약속과 말씀을 떠나서 아브라함 조카 롯이 자기 생각을 따라가서 자기 딸과 동침해서 낳은 결과가 모압입니다. Moab es fruto de cómo Lot, después de apartarse de la promesa, apartarse de Abraham, su tío, se acuesta con sus propias hijas y de ahí nace Moab.
성경에 육신의 생각은 사망이요라고 되어 있습니다. En la Biblia dice que los pensamientos de la carne son muerte. 여러분, 육신에게서 나오는 모든 생각을 저주하셨다는 겁니다. En otras palabras, todos los pensamientos que surgen de la carne son malditos. 육신에게서 나오는 나쁜 생각을 저주하신 것이 아니라 No solo maldijo las cosas malas que provienen de la carne, 육신에게서 나오는 모든 생각을 저주하셨다는 겁니다. Dios maldijo toda clase de pensamiento que proviene de la carne. 내가 나를 볼 때, Cuando yo me veo a mí mismo, 나는 연약한 것 같아. creo que en este sentido soy débil. 내가 마음을 낮춰야지. Debo humillarme. 나는 좀 악한 것 같아. 죄인인 것 같아. Creo que soy vil, soy pecador, pensamos. 죄를 깨끗하게 씻어야지. Creo que tengo que lavar mis pecados perfectamente. 여러분, 양심적이고 좋은 생각처럼 보이지만 Aunque parece una persona muy buena, honesta, moralmente, 하나님의 말씀과는 다른 생각입니다. pero esa forma de pensar es opuesta a lo que Dios piensa de nosotros. 하나님은 뭐라고 말씀하셨습니까? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de nosotros? 히브리서 10장 10절에 En Hebreos 10:10. 이 뜻을 쫓아 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라라고 얘기하십니다. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda que es en Cristo Jesús. 하나님을 믿는다는 것은 하나님의 말씀을 믿는 것입니다. Creer en la palabra es creer en Dios. 그럼 내가 볼 때는 내가 거룩하지 않은데 Según mi punto de vista, yo no soy una persona santa, 하나님께서 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었다고 하면 우리가 거룩해진 겁니다. pero si Cristo, si Dios a través de Cristo dice que nos justificó, nos santificó, entonces la verdad es que hemos sido santificados. 로마서 8장에는 En, 의롭다 하신 이는 하나님이 누가 송사하리요 누가 정죄하리요라고 하셨습니다. en Romanos capítulo 8 dice, si Dios es el que justifica, ¿quién contra nosotros? ¿Quién os condenará? 하나님이 당신에게 의롭다라고 얘기했는데 Si Dios es el encargado de habernos justificado, 아이고 하나님 내가 의롭지 않습니다. nosotros a cambio decimos, no, Dios, ¿cómo crees? No 내가 soy, 아직 담배도 못 끊었고요. no he podido dejar de fumar. 내가 친구들과 술도 마십니다. En ocasiones tomo alcohol con mis amigos. 난 아직 죄를 많이 지어요. Aún sigo cometiendo muchos pecados, Dios. 내가 어떻게 지금 의롭다고 할 수 있습니까? ¿Cómo yo puedo seguir diciendo que soy justo? 지금은 내가 회개해야지요. Ahora yo tengo que arrepentirme de mis 지금 pecados. 내가 죄를 그만 지어야지요. Debo dejar de cometer pecados. 양심의 가책을 느끼고 내가 죄인임을 깨달아야죠. Reconociendo mis pecados, debo arrepentirme de mis pecados. 좋고 아름다운 생각처럼 보이는데 Todas esas opiniones parecen agradables y bonitas, 그 좋고 아름다운 생각이 어디에서 나온 생각입니까? pero todos esos pensamientos y prejuicios, ¿de dónde provienen realmente? 하나님의 말씀에서 나온 생각입니까? 내 육신에게서 나온 생각입니까? ¿Acaso provienen de la palabra de Dios o de nuestra carne, de este cuerpo? 내 육신에게서 나온 생각이라는 거죠. Son pensamientos que provienen de este cuerpo. 성경은 육신의 생각은 사망이요라고 했습니다. En la Biblia dice, los pensamientos de la carne son muerte. 하나님은 모든 육체에게 재앙을 내린다고 하셨습니다. Dios prometió traer destrucción a todos los deseos de la carne. 사람들은 내 속에서 나오는 생각이 옳아 보이고 합리적으로 보이고 맞아 보이면 내 생각을 붙들고 말씀을 버리는 겁니다. Las personas, cuando sienten que su propio punto de vista, su propio pensamiento parece correcto, adecuado o agradable, deciden sujetarse de esos pensamientos y abandonar la palabra de Dios. 나오미가 모압으로 갔습니다. Noemí se apartó de Belén, se fue a Moab. 자기 생각을 쫓아갔습니다. En otras palabras, se puede interpretar de que ella se fue siguiendo sus pensamientos. 엘리멜렉이 죽었습니다. Su esposo Elimelech murió. 여러분 사람이 어려운 일을 닥치면 무슨 생각을 합니까? Cuando el hombre experimenta dificultad, ¿qué empieza a pensar? 어려움에서 벗어나고 싶어 하죠. Quiere liberarse de esa dificultad.
그래서 어려워진 이유를 찾는 겁니다. Buscan la razón por la cual cayeron en esa dificultad. 아, 우리 남편이 술을 많이 마셨어 그래. Creo que es porque mi esposo tomaba mucho alcohol. 내가 하나님 믿는 사람은 술 많이 마시면 안 된다고 했는데, Yo le dije a mi esposo que un cristiano no debe tomar mucho alcohol 그렇게 술을 많이 마셔서 하나님께 저주를 받은 거야. por no obedecer, por ser un alcohólico, Dios lo maldijo. Así piensa. 말려나 기르나 너희는 술 많이 먹지 마라. Y le dijo a sus hijos, Malión, Kelión, ustedes no tomen alcohol como su padre. 술 안 먹었는데 또 말년이 죽는 거예요. A pesar de que Malión y Kelión no tomaron alcohol, Malión también murió. 왜 그러지? ¿Por qué pasó eso? 왜 그랬을까? 왜 죽었을까? ¿Por qué habrá pasado eso? 말년이 성경책을 안 읽고 말이야. Ah, es porque Malión no leyó la Biblia bien. 맨날 영화나 보고 Se la pasaba viendo películas 기도도 많이 안 하고 말이야. y no oraba a menudo. 기련아, 너는 성경책도 좀 많이 읽고 기도도 많이 하고 죄도 지으면 안 돼. Que León, tú no debes seguir ese ejemplo, tú debes leer la Biblia, debes orar. 착하게 살았는데 Y aunque que León trató de vivir siendo una buena persona, 기련까지 죽는 겁니다. pero hasta que León murió. 다음은 누구 차례예요? Luego, turno de quién fue? 나오미 자기 차례인 거예요. Fue turno de Noemí. 이제 생각을 했습니다. Y pensó, 왜 우리가 죽었을까? ¿por qué morí? 아, 모압 땅에 와서 죽는 것이고 Ah, morí porque vine a Moab. 내 생각을 믿어서 죽는 것이고 En otras palabras, porque seguí mis pensamientos. 베들레헴으로 돌아가자. Volvamos a Belén. 베들레헴은 이 히브리 언어인데 Belén es un nombre que proviene del hebreo, 떡집이라는 뜻입니다. 떡집. significa casa de pan, House of Bread. casa de pan. 그래서 이 떡집은 말씀을 가리킵니다. Casa de pan se refiere a la palabra de Dios. 나오미가 말씀으로 돌아오게 되었습니다. Noemí regresa a la palabra de Dios. 그래, 하나님이 뭐라고 하시든지 그 말씀을 믿자. Sin importar qué es lo que Dios, lo que los demás digan, creamos en la palabra de Dios. 내가 뭐 똑똑해. Si soy inteligente, 내가 뭐 그렇게 잘났어. cuán bueno yo podría ser. 하나님이 말씀하시는 게 맞아. La única verdad proviene de Dios. 하나님이 거룩하다고 하면 거룩한 거야. Dios dice que soy santo, santo soy. 하나님이 의롭다면 의로운 거야. Dios dice que soy justo, justo soy. 하나님이 복 준다고 하면 복 주는 거야. Dios dice que me va a bendecir, me va a bendecir. 하나님 나를 지킨다고 하시면 지키는 거야. Dios dice que me va a proteger, me va a proteger. 말씀을 믿게 되었다는 겁니다. Llegó a creer en la palabra de Dios. 말씀과 마음을 합했다는 겁니다. Unió su corazón con la palabra de Dios. 그때부터 나오미는 아무것도 하지 않았는데 Desde entonces Noemí no hizo ninguna otra cosa, 하나님이 나오미를 계속해서 복 주시는 겁니다. pero desde el momento que regresó a Belén, Dios empezó a bendecir a Noemí. 여러분, 오늘 하나님이 원하시는 것은 무엇입니까? ¿Qué es lo que hoy, esta noche, Dios quiere de ustedes? 여러분이 좀 더 착하게 살고 좀 더 성실하게 살고 좀 더 기도하고 그걸 원하시는 것이 아닙니다. Dios no quiere que ustedes sean más leales, más fieles, oren más, que sean mejores personas. 네가 말씀으로 돌아와야 돼. Dios quiere, regresa a la palabra de 너 Dios. 말씀 버리고 네 생각 따라갔잖아. Tú abandonaste mi palabra para seguir tus propios 너 네 pensamientos. 속에서 네 생각을 받아들이고 살잖아. Tú vives aceptando toda clase de pensamientos que proviene de ti. 네 마음에 말씀이 없잖아. No hay palabra en tu corazón. 그것은 저주와 사망의 땅이라는 것입니다. Eso quiere decir que tú estás en una tierra de maldición. 하나님 여러분 축복의 땅으로 돌아오길 기다리십니다. Dios desea que ustedes vuelvan a la tierra de las bendiciones, 이 내 생각을 버리고 tirando ya sus pensamientos, 하나님이 뭐라고 말씀하시든지 그 말씀을 그대로 내 마음에 받아들이는 것입니다. poniendo atención a las palabras de Dios, aceptar tal cual su palabra. 그러면 하나님께서 기뻐하시고 복을 베풀어 주십니다. Es allí cuando Dios se alegra de ustedes y les bendice. 이것이 성경이 말하는 참된 회개입니다. Eso es la verdad, el verdadero arrepentimiento bíblico. 행위를 바꾸는 것이 아니라 El arrepentimiento no es cambiar nuestros actos,
마음을 생각의 영역에서 말씀의 영역으로 돌이키는 것입니다. El arrepentimiento verdadero es de nuestro corazón, que estaba atrapado en nuestros prejuicios y pensamientos, volver a la palabra de Dios. 예, 기도하겠습니다. Vamos a orar para finalizar. 하나님 아버지, 감사합니다. Padre Dios, te damos las gracias. 하나님께서 나오미를 돌이켜 주셨듯이 우리도 돌이키고 계십니다. Así como Dios levantó a Noemí, tú también quieres regresar, que nosotros regresemos. 전에는 우리가 우리 생각을 쫓아 살았습니다. Nosotros vivimos persiguiendo nuestros pensamientos. 이제 우리가 말씀을 따라 살도록 이끌어 주시기 바랍니다. Guíanos para que vivamos conforme a tu palabra. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 예, 감사합니다. Muchas gracias.